kutimpiwa arhait anipsman aka aymara arutoqita. Kaukanti butanaman hiqat asibtu kana. Ichahanira ukar purkasan diusalaruna kapqal kasastiyus pagaranyani ma tatituru achadiusa okisar. Yus pagars mau tatitu aka uruna humaro purtayanista y humaro wa kolyan sumaukija mait asma uka hach amama entendimiento ma aka ratun aka tema yatis enyataki aka lugaran. Yus pagars mau tatitu Dios auki, Dios yoka, Dios Espíritu Santo. Amén. Y churusti hilata kuyaka, yatik añanewa acá temaxiwa, las señales de la venida de Cristo. Kunati unist ayawanak utki, kipurunaka, kipa, yusan hutanyapata, ukatwa, hichuruha yatik añani. Ukata Kristi, acá macam sistema las señales con hamatzapsma, ¿no? Los últimos días kipa uruna kajewa. No os dejéis engañar si tú a Dios anarupaja. Y chaja ukata kehalit añanewa Mateos 24 4 14 kamawa akakel kanakaplit añane ukaxiwa. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque le vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Y oirás de guerras, de rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán pestes, hambres, terremotos y en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ukam sasawa yusan aruna kapasisto akana kaha aitakiwa sasawa sisto hichuruna kaha hilata kuyaka kaukante humana kahutana kamana hichuruha hapkista ukansti sapsmau inas nyaktati qatasipsta sapama inisa kunata utan histan atau hiqatastan ukat sistan yakistan kuns lurtsnan si chajas asina. Pero tatitu naruna kapaksistua aka hakaita kiskiwa haniwa tukuyakiti hanira wa tatitun hutanya pa hakao pero haniu ukamakanit ukampit akasinya nakau uthani sasawa sisto aka diusan aruna kapaha ukatsega no os dejéis engañar sisto, no? Acá versículos 5 kanja. Entonces, hiwasan akaha, haneu kitimpisa sal kayas nati hila kuyaka. Hiwasan akaha, sarantas kanyak sakiwa utanakasana kaukante hichuruna ke katastan. Haneu hiwasan akaha, sapamaini yakita utankanya sakiti. Hanu kasasti familia sampai hichuruk tatito histat istu utanakasaro. Inas hiwasan akaha, predica-nhau evangelio sasina michiatan angkaha nakaro kalina karusa sarchiatan pero ichuru nakaha ni mistu impuetanti pero kampensa haniu hiskare kistuti tatitoga akan haniu manakaha palha pasmati wawana kasaru parlanyasa wawana kasampiu akadiusan aruna kapa unyanyasa uka wawana kasaru hiwasana kaha yatichanyasa hani hiwasanakaha amuk asinya sakiti. Ukam sasawa aka urunha aka punto 1 consisto los últimos días. No hanu manakak sal kaya si kamti sisto, no? Icha punto 2 ukaru sara kamsiwa. La gran tribulación. Uka gran tribulación aha hak acha siniwa siwa. Entonces ukatakeha li ulyart arakinyanewa acá Mateos 24, 16 hasta 24 kam. Humana kaha kel asip hasma utanakamana uyart anyataki.
16, capítulo 24, versículo 16 hasta 24. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva otra vez para tomar su capa. 19, Sarakiwa, más hay de que estén haciendas y en las que crían en aquellos días. 20, orad pues que vuestra oída no sea en invierno ni día de reposo. 21, porque habrá entonces la gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. 24, entonces si alguno os dijere, mirad que está el Cristo, o mirad allí está, no lo creáis, dice, ¿no? Hanumanakaja ukarunakaroja haisaphamti sistu akatatitun arunakapaj hilanaku yakanaka ukampensa haniwa hiwasanakaja maisarusa kupito karusa nichikato kerusa untanya sakiti kauksateja cruzaro untasa humanakaja hutap hama sistua diusana Dios aukina aruna kapah ukamau hiwasanakaja sarantanyasa tatit uintasa hani pistayasisa hani tarhtasisa ukamau saranyasa hilata kulyaka hicha ukampi punto 3 ukar saraska kiñaneo akam siwa ukanja ser fieles. Punto a ukan siwa velar y estar preparados. Velad y estar preparados. Si ukatakiste, Mateos 24:42, ukarua sarañani. 42. Sistua, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir Cristo, nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Velat sañuneja ma amayaruja bakar arumawa harapje un laduna kapan hayukama sañmuni humanakaja hani maiht asiphamti siwa hanukasasti wakish atapham siwa hiwasanakaja sarhanyataki tatitumpi yusau kisaksistua alah pacarua wakish sarasistua. Entonces hiwasanakaja ukamara kiwa wakish asinyasa akana tatituru hikhatanyasataki hilas kullakas ukamsa sinawa akatarden palhayanipsma hichasti sarakiwa siempre fieles ukatakili ullartañaniwa Mateos 24:45-8 45 versículo 45 hasta 48 46 atkaltaweñan hilak akansiu bienaventurado aquel siervo al quien cuando su Señor venga le halle
haciendo así. 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48. Pero si aquel siervo malo que dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear y a sus siervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Si tú sanarupaha humanakaha haniwa suyapa Dios aukeha qiptas kaniwa sasina saspa ukatha hiwasanakaha hani akatiusan arunaka parksnaha haniwa kiskaspat haniwa kistasnati ukatwa hiwasanakaha akurunakaha hiqatastan kun hamateha kaitan saphayasi his'ant'ata utana kasana iwawa nakasampi familia nakasampi hanira kiwa aka utana kap akam ihaptau chusa hani utkiti wawa nakapaha hanira kiw his'ant'ata kiti aka templo nakakau karutih naira nakaha qotush asir sarayatan ukanakar hichasti aka uru nakaha ma timpu nakan sarakias tu hilatanak yakanaka Yusano tanaka pahis anta tahaniu. Aka pangkanaka saka Biblia uka sata libro sa akapitara kiniu. Sa sinau parlakan. Aka timpuna kasti ukamarakiwa yusan utanaka pahis anta tas hilatanak yakanaka. Pero ukampinha haniu akan kamkiti aka hakina lurata utachata utana yusah kamkiti. Yusah kamiwa cumasan hilata kuyaka. Ukatwa hiwasaha kaukanti hiqat astan utanakasana ukanha haniu pistaya sinya sakiti. Haniu yakiruki hiwasaha isinya sakiti. Haniu hiwasanakak ayakunya sakiti polkes haniu utikiti. Haniu mangkanyas pistkiti. Amta sinya sau hiwasanakaha kun hamati kabiudaha aceite pasa haku pasa ukampi utyana hani tukuskanati hayu kamara keu hilata kuyaka hani humana mangkanya mas tukuskaniti nikol kis tukuskarakiniti hanu kasasti hanpist ayasinti humah chamaist asinti usanaruna kapampi akapanganaka hanira utudabi aktapitakiti akapanganaka humaha walisuma akap ekimaru satantasisma uka aruna kampi ukampi rekiwa chamanchasisma hilata kuyaka hani humaha pist aya sinyamakiti hani rakiu yaki sinyamakisa aymara parliri hilatanaka kuyakanaka manaka hinas ay kontapsta ukama aka urunakaha sasina hani raki wasanakaha munanya sarusa sarnakanya sakiti kun hamati hichuru sisto hiliri irpirinakaha aka barbijo sata usipam sasina ukanaksa usasinya sarakiu hilatanaka obediencia kiu bendicionaja sa sausisto Diosan arunaka pa hermanos entonces ukamau hichuruja aka Diosan arunaka pa sisto velad y estad preparados sasinawa sisto hilata entonces ukamau hichurunaka wakishtatañas sarjanyataki kaya bodas de cordero, niau hutas canta tito, raptoja, arrebatamiento, si waka castellano, arunja, ugah niau purinini hilata kuyaka, y ugatsti, hiwasah wakista tanyashawa. Hani hiwasanakaha, akapachan winyay kamanyataki, hiskante, hanuka sasti, siwa diosanarupaha, ustedes no son de esta tierra, sino son ciudadanos celestiales. Esto castellano, hermanitos, hermanas. Entonces, hilat kuyaka, humana karu hichuru arhait anawayapsman, kaukanti utanakaman hiqat asipta, kaukanhay untanepchista, humana kahukam chamanchasiphama, hani mait ayasiphamti, hani humana kaha yakisiphamti.
siwa Diosan arupaha ukaya kisinya haniu Diosan kiti supaya kiwasanha aka arupak sisto bienaventurados sisto no bienaventurados sañmuneja kusisinya nip ham sañmunisto hilata kuyak ukam sasawa aka uruha hichuruha palhait anawayaps man aka chusa templota pero utanakaman kaukan tasip kateha famil pacho manaka seguramente unta sinip pachiasta ukato manakaroha chamansh anawayaps manaka arunakam hilat kuyak humanaka Mateos 24 hasta final lit apham unhat apham inasnak mahis kahis palhait anawaps mana pero utanakaman ha tiempo uthiwa ulenyataki hanu intindip chista kunas ulen sap chista ha icha tiempo castellano partan late up no ukam sa sinaw hilat palhenas man bueno akatartingsti ma khipur kamay nayam hilat kuyak icha karatuna tutayawanya ni ma orasyonampi tatito humaruyos pagrawesma kaukante untanip kito ukaro chaman chamay Dios tat humas hapama ini wawana kamaro chamchuran hani pistesnya nakapataki hani mahelatinar untat katatinya nakapataki hanu kasasti chaman chamo wana kamar koyanaukiha. Gracias Padre, Hijo de Dios, Espíritu Santo. Amén.